हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग कहाँ आने वाले हैं आपको मालूम है? कहाँ आए हैं हमें? ये है नेताजी मेला। नेताजी मेला पे आई हूँ, ये मेरी घर के सामने है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ नेताजी मेला। आ जाइए। ये रहा। देखिए क्या है, देखिए। वाओ, देखा ज्योति पूरे। चल आजा आजा। फ्लावर फ्लावर फ्लावर। মালটা থুয়ে কেন? মালটা থুয়ে ভরে দিল কেন? মাল না নিয়ে যাব, চল নিয়ে যাব মালটা, দেখি কি হয়। চল আয়। हेलो फ्रेंड। সারদা সংঘ আমার বাড়ির সামনেই নতুন বাড়ির কাজ হচ্ছে, তো তো সারদা সংঘ রামকৃষ্ণ মিশনের তো আসলাম, একটু ঘুরে যাই, দেখে যাই। দেখুন কিভাবে ফুল হয়েছে। হ্যাঁ, দারুণ লাগছে বলুন। গাঁদা ফুলগুলি দেখুন কি দারুণ। হ্যাঁ, বাড়িতে এসেছিলাম, নতুন বাড়ির কাজ চলছে, তো তো এখানে রামকৃষ্ণ মিশন, এটা সারদা সংঘ। আর এই যে দেখুন সবজি নিয়ে এসেছি, পেয়ারা। হ্যাঁ, দুজনের জন্য দুটো নিয়ে এসেছি। আপনি খাবেন? তো চলুন এই ফুল বাগানগুলি দেখুন। আমার বাড়ির সামনে সারদা সংঘ মিশন, চলুন দেখুন। কি দারুণ দেখতে, কি দারুণ দেখতে ফুলগুলো ফুটে আছে, দেখে যেন মনটা ভরে যাচ্ছে। আর এই সবজি দুটো হাতের মধ্যে আমার যেন খেতে খেতে ইচ্ছে করছে। আপনারা চলে আসুন, দেখুন। আসো আসো রাজশ্রী। ওদিকে আসো, আসো। এ রাজশ্রী, এদিকে আসো। কি দারুণ দেখতে, দেখুন কি দারুণ লাগছে বলুন। এইভাবে
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये मिशन मेरी घर की काम चल रही है, यहाँ पर नया वाले घर है। तो ये है मिशन की शारदा संघ है। तो मैं आई तो देखिए नर्सरी है, ये फूलों वाली फ्लावर ही फ्लावर है, कितनी सुंदर है ना। ये देखिए कितना प्यारा है ये। हाँ ठीक है ना, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। ये माँ शारदा संघ की आश्रम है। तो मैं आई थी यहाँ पर, तो फूल देखा तो फ्लावर ही फ्लावर है ना। तो चलिए देखते हैं, सब फ्लावर दिखा दो सबको। क्यों करते तो ভালো আছো? देखिए कितना सुंदर है तुलसी। नमस्कार। কত সময় একটা ভিডিও আছে।